سلامتنا أبزلهم ويبصحهم كبرات ختاتلت زيناتاتنا نسع زبطحنا حدش معبالتاتن زيناتاتن كنغربلكم ينام سبسكرايب لايك شير ندابلكم زيناتاتنا كسام وداتات ختاتلو بحنساب نقتل جنرال تادس ورد زملكت كب أسمرا زدنقص حابريتا تسمع لهم كب معراب تقراي تقارو بحيلي مبرارم كمون أبتي زحالة سومن أبا تقراين عفارن زقات أما حادقا من قطقات مريت أبا العلي هزبي زسعابو حادقا كنقركم مينا تقراي عالم لخاوي متأستاو سقومتي حاتي تالم أبا تقراي زلعالة قبن جونوسايد كم زتفت أما كب مغالة مقلتي توهيب لهم أبا تقراي بالفنتاوين حايلتات إثيوبيان إيرتران زتفت أما جونوسايد علاوي كوين لهم كوميشن مصنعتي جونوسايد تግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ዝተፈጸሙ ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጆኖሳይዳዊ ጥቃዓታት ዘርኢ ውጽኢት መጽናዕቲ ዕላው ገይሩ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቃዓታት ኣመልኪቱ ዘካየዶ መጽናዕቲ ዝሓዘ ሪፖርት ኣውጽኢሎም እዚ ሪፖርት ካብ ጥቅምቲ 2013 ዝተወልዐ ኩናት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ዝተፈጸሙ ኣዝዮም ዘስካሕኩ ብርክታት ጥቃዓት ዝሓዘ እዩ ርካቦታት እዚ መጽናዕቲ ከም ዝረጋግጾ ኣብ ትግራይ መጠነ ሰፊሕን ስርዓታዊ ብዝኾነ መንገዲ ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቃዓታት ተፈጺሙሎም በዚ መሰረት ከበድቲ ጥሕሰታት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈጸሙ ኮይኖም ካብኣቶም ድማ ገበን ጆኖሳይድ ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ገበን ኩናትን ከም ዝበጽሑ ኣረጋጊጽሎም እዚ መጽናዕቲ 6 ዞባታት ትግራይ ዝዳህሰሰን ኣብ ሐምለን ነሐሰን 2015 ተበጻሕቲ ዝነበሩ ወረዳታትን ቀበሌታትን ዝሓቆፈ ኮይኑ ኣብ 2016 ተሐሳስ ተወሰኽቲ መረዳእታታ ዝሓዘ እዩ እዚ ሪፖርት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓትን ዘለዎ ስፍሓት እንታይነትን ዘምጽኦ ሰዓቤንን ብሰፊሑ ዝጽብጽብ እዩ እዚ መጽናዕቲ ግዳያት ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓትን ንምፍላይ ክልቲኦም በዝሕን ዓይነታውን ኣገባባት ኳሊቴቲቭ ኤንድ ኳንቲቴቲቭ ጽንዓት ተጠቂሙ እዩ ከምኡውን ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓት SGBV ንምብያን ከም IASC 2015 3GV ምስ ዝበሉ ማዕቀፋት ኣብ ጥቅሚ ኣውዒል እዩ እዚ ማዕቀፍ ከም ዓመጽ ጾታዊ ጥቃዓት ኣካላዊ ጉድኣት ግዱድ መርዓ ክልከላ መሰረታዊ ኣገልግሎትን ዕድላትን ስነልቦናውን ስምዒታውን ጉድኣት ዘካተተ እዩ ብመሰረት እዚ መጽናዕቲ 481,201 ወሃብቲ ሓበሬታ ዝተሳተፋ እንትኾና ኣብ መምርሒ ኢንተር ኤጀንሲ GBV ኬዝ ማናጅመንት ጋይድላይንስ 2017 ዘለው መዐቀንታትን ዓለም ለኻውን ሃገራውን መለክዕታት ብምጥቃም ዝተዳለወ እዩ እዚ መጽናዕቲ እዚ ዓለም ለኻዊ ገበን ጆኖሳይድ ናይ ዝፈጸሙ ኣካላት መንነትን ግደን ዝገልጽ እዩ ከም ጸብጻብ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመጽ 56 ሚእታዊ በሰራዊት ኤርትራ 36 ሚእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብልጽግና 6 ሚእታዊ ሓይልታት ኣምሓራ ምልሻን ፋኖን ይብል እዚ መጽናዕቲ ኣድላይነት ህጹጽ ፍትሒ ተሓታትነትን ግዳያት መሰረት ዝገበረ ሕውየትን ከም ዘድሊ መረጋገጽ እዩ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ዝበጽሐ ኣካላውን ኣእምራውን ጉድኣት ኣብ ምሕዋይን ፈጸምቲ ገበን ተሓተቲ ኣብ ምግባርን ዝተዋደደ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ቀሪቡ እዚ ከምዚሉ ንሃልዎ ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ 10ታት ተጋሩ ኣብ ቀረባ ተባሪሮም ኣብ ትሕቲ ብብልጽግና ዝመሓደር ወረራ እትርከብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንተጋሩ ከበድቲ ገበና ዝፍጸመላ ኮይና ቀጺላሎም በቶም ነቲ ዞባ ተቆጻጺሮም ዝርከብ ወረርቲ ተጋሩ ተባሪሮም ናብ ሸራሮ ከም ዝኣተው ሓድሽ ጸብጻብ ወጺሎም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ቀጻሊ ስጋታትን ዘይርጉ ፖለቲካዊ ኩነታትን 38 መራሕቲ ስድራ ማለት እውን 229 ውልቀ ሰባት ካብ ዞባ ምዕራብ ናብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሸራሮ ኣትዮም ኢሉሎ እቲ ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ጭውያ ቀጻሊ ዘይውሕስነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መስከረም 2025 ንብዙሓት ክልላት ምጽላው ጸብጻብ ዓለማዊ ክላስተር ሓለዋ የመልክት ኣብ ዓፋር ኣብ ወረዳ ጭፍራ ዝተፈጠረ ከባቢያዊ ምስሓብ ናብ ምስል ዓለይ ዝተተሓዘ ግጭት ብምስጋእ ማሕበራዊ ምርጋ በዓቢኡ ከም ዝዓገተ ኣመልኪቱ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ከባቢ ከተማ ጎንደር ብመንነቶም ዘይተፈለጠ ዕጡቋት ጉጅለታት ክልተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ተጨውዮም እዚ ድማ ኣብ መንገዲ ደባር ጎንደር ዘሎ ቀጻሊ ዘይውሕስነት ዘጉሎ ኮይኑ እዚ ድማ ክሳብ ሕዚ ንሰብኣዊ ምንቅስቃሳት ውሕስ ዘይኮነን ንሲቪል ምንቅስቃስ ልዑል ሓደጋ ዘስዕብን ኢሉዎም
بمسرت اتتصبصاب اب منغو محبرسبات تولي غولدن جناكسانن زتحدث وطري اب كللات اوروميان سوماليان وطري زصنح خوينو حدا سيفيل موت كلته دما مغداتي كم زصعبن عطوات غجلتات اب زوريا اتن زسحابا عادتات كم زتواددون يغلط ازي كم زيلونا هلو اب زوا معراب تግራይ ኩነታት ጸጥታ ሕማ ኮይኑ ይغጽል ከም ዘሎን ብስተፋላለዩ ዕጥዋት ተዋሳአቲ ጮያታትን ግዱድ ምምዝባልን ተደጋጋሚ ይፈጸም ከም ዘሎ አመልኪቱ እቲ ጸብጻብ ምስ ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ዘይውሕስነትን ዝተኣሳሰሩ ሓደስቲ ምዝንባላት እውን ወሲኹም ኣብ ጋምቤላ ወቅታዊ ዕልቕልቕ 782 ስድራቤታት ብድምር 35410 ውልቀ ሰባት ኣብ ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ኒኤር ማለት እውን ላሬ ጅካዎ وانتوا كهادمو أجديدهم محبرة قطوابي كنتات أب حيالو كللات زيادة وطرت أقاتيمهم كم زلو اتتصابصاب يرد أب أمحرا معصاو صرغيا مچواي مراحتي مخاين قصالي ግጭት متقوال نغدي قرب سنسلتن منقسقاسن كزرግ انكلو حصرت أقدستي أقوحت دما رؤي وسخ واغاتات أصعيبهم أب كلل سوماليا فشول زنابن دخوم أفطاصما حرشان واغاتات قندي مغبي نخوستخن نمحبرسبات اتخبابي قطواوي صገምን واغاتات نبرتن أغاديدو ጸብጻብ ክላስተር ሓለዋ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝረአዩ ተጋራጫዊ ብድሆታት ዘይውሕስነት ምምዝባል ቁጠባዊ ጸገማት ዘጉል ኮይኑ ህጹጽ አድላይነት ሰዋዊ ሓገዛትን ምትእተታዋት ሓለዋን ዘጉል እዩ ብኻልእ ዜና ድማ ኣብ ኢትዮጵያ በ11 ጥቅምቲ ኣብ ሰሜናዊ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ዘጋጠመ 5.7 ሬክተር ዝሓቆኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ስዒቡ ልዕሊ 43000 ሰባት ሰዋዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ተለልዮም ከም ዘለው ዋና ዳይሬክቶሬት ሲቪላዊ ሓለዋን ስርሒታት ሰዋዊ ረድኤትን ኮሚሽን አውሮፓ ሓቢሩም እቲ ኣብ ክልቲአን ክልላት ንዝርከባ ሓያል ወረዳታት ዝጸለወ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዓፋር በራሕለ ኣብ ዝተባሃለ ወረዳ ህይወት ወዲ 12 ዓመት ህፃን ክቅተል እንከሎም ካልኦት 7 ድማ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም እቲ ትካል ሓቢሩ ኣብ ዓፋር ልዕሊ 1400 ኣባይቲ ምስ 12 ኣብያተ ትምህርቲ 12 ማእኸላት ጥዕናን 150 ነጥብታት ማይን ብምዕናው ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት መጽለሊ ጽሩይ ዝስተማይ ኣገደስቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ዘይረኽቡ ገይርዎም ኣሎም ሰበስልጣን እትኸባቢ በተሓደጋ ብኸቢድ ዝተሃሰዩ 5 ከባብታት ዝመጹ ነበርቲ ሰበስልጣን እትኸባቢ በተሓደጋ ብኸቢድ ዝተሃሰዩ 5 ከባብታት ዝመጹ ነበርቲ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት በዝሒ ዝተጎድኡ ሰባትን ዝድለ መጠን ሓገዝ ንምፍላጥ ናይ ገምጋም ጉጅለታት ከም ዘዋፈረ ይግለጽ بتماساسالي بيرو محدرا حدقا تግራይ كم ዝጸብጸቡ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ሰፊሕ ጉድኣት ከም ዘውረደ 40 ኣባይቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወን ልዕሊ 225 ሰባት ድማ ተመዛበልቲ ወይ ድማ ኣብ ጭንቀት ከም ዝርከቡን ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ኮሚሽን ሲቪላዊ ሓለዋ ስርሒታት ሰብኣዊ ረድኤት አውሮፓ እቲ ሓደጋ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ንዝርከቡ ድሮ ተቃላዕቲ ዝኾኑ ማሕበረሰባት ዝያዳ ከም ዘቃልዐ ብምግላጽ ነቶም ዝተጎድኡ ህዝብታት ህጹጽ ሓገዝ ንምውዳብ ጣዕርታት ይካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት 11 ጥቅምቲ 2025 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመን ንገለ ክፋል ትግራይን ከተማ መቐለን ከም ዝጸለወ ብዙሓት ናይ ስነ ምድራዊ ምክትታል ትካላት ሓቢሮም እዮም እቲ ቀዳማይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ መቐለ ኣስታት 45 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ማእኸል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብመጠን ሬክተር 5.6 ክኸውን ከሎ ካብታ ከተማ ኣስታት 58 ኪሎሜትር ርሒቑ ዝርከብ ካልኣይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድማ 5.3 ተመዝጊቡ እቲ ስንባደ ኣብ መላእ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ከም ዝተሰምዐን ኣብ ነበርቲ ሰፊሕ ስኽፍታ ከም ዝፈጠረን ይግለጽ ጂኦሎጂካዊ ዳህሳስ ኣሜሪካ USGS ንትካል ምክትታል GFZ ጀርመን عبيتن أقمامطان نايتي منقطقات بمرقات اتخلل ننطفتات منقطقات مدري تقالعنت كم زلو أقولهم زدنگز حبريتا بزعبا بريزيدانت غيزياو ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ ካብ አስመራ ኣብ ጉዳይ መቐለ ኢዳ አንዊሓ እትያ ጸላዊ ምንቅስቃስ ትገብር ከም ዘላ ዘመልክት ጭቡጥ ሓበሬታ ወፂሎም ትግራይ ከጥፍእን ተጋሩ ክበታተኑን እንተኽኢሎም በኃይሊ እንተዘይክኢሎም ብጉርሒ ኩሉ ዓይነት ጸረ ህልውና ተጋሩ እናሰርሑ ዝመጹ ኃይልታት ሕዝውን ተግባራቶም ተራቂቆም ይቀጽልዎ እዮም ዘሎም ሻዕብያን ሕወሓት ተጠቂሙ ኣብ ትግራይ ገባሪ ሓዳጊ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎ ዓበይቲ
ፖለቲከኛታት ትግራይ እናገለጽዮም ዝርከቡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን መግለጽ ሂቡ ዝነበረ አቦምበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቦም ሕዚ ሻዕብያ ዝተቆጻጸራ ትግራይ እያ ዘላ ንተጋሩ ስጋኣት ዝኾነትሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ ክብል ገሊጽ ነይሩ ኤርትራ ኣብ መቃብር ትግራይ ንምህናጽ ካብ ሰረ መሰረቱ እናሰርሐ ከም ዝመጸ ብተጋሩ ሊቃት ዝኽሰስ በአይተ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ትግራይ ናብ ንሙር ኩነታት ከይትምለስ ብፍሉይ እናሰርሐሉ ከም ዝመጸ እዩ ዝኽሰስ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ውን ጠንቂ አፈጻጽማ ክኸውን ተባሂሉ ተቐሚጡ ነይሩ ከምቲ አቀዲሙ ዝተንተነ ብምኽንያት ምፍራም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምስ መላፍንቱ ዝነበረ መንግስቲ ፌደራል ናብ ጎይቂ ዝኣትወ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ከምኡውን ወተሃደራውያን መራሕትን ከምኡውን ምስ መንግስቲ ፌደራል ምትእምማንን ከይፈጥሩ ዘኽእሉ ንጥፈታት ብምክያድ ተዓዊቱሉ እዩ መራሕቲ ሕወሓት ተበታቲኖም ወተሃደራውያን መራሕቲ ትግራይ ውን በተመሳሳሊ ተበታቲኖም ገሊኦም ናይ ሕወሓት እሙናት ኢናይሎም ገሊኦም ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንውግን ኢናይሎም ሓራ መሬት ወሪዶም ኣብ ምቅላስ ይርከቡ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ፖለቲካ ትግራይ ናይ ምትፍናን ምብትታንን ምጽልላእን ምትፍእፋእን ደረጃ ዝበጽሕሉ ኩነታት ተዓዚብና ሻዕብያ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖን ብመንፈሳዊ መሪሕነት እትውድብ ዝበሃሉ ኣይተ ስብሓት ነጋ ዘኣሊዎ ጉጅለ ሕወሓት ደጋፊ መሲሉ እቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘንጸላለው ሓደጋ ህልውና ብበጃ ትግራይ ንኽከላኸል በሓያል ሰሪሑ ጽምዶ ኣጣይሹ ዓለም ለኻዊ ኣጀንዳ ክኸውን ገይርዎም ጸረ ሻዕብያ ምዃኖም ጥንኩር ቅዋም ዘለዎም በዓል ኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ሕወሓት ብጸላእነት ፈሪጁ ካብ ስልጣኖም ካብ ኮርን ላዕሊ ሰራዊት ገይሩ ንኽኣልዮም ድፊት ኣስመራ ሓያል ምዃኑ እዩ ዝእመን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ግዲ የብልኩምን ቀንዲ ጸላኢኹም ብልጽግና ይግብምዋል መራሕቲ ሕወሓት ልዕሊ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነትን ለኣላውነትን ትግራይ ናብ 4 ኪሎ ከነጻጽሩን ናብ ወጥሪ ተመሊሶም ከኣቱን ነዚ ንምግባር ድማ ናቶም ተቃዋሚ ዝበሃል ምምሕዳር ዘዋደው ትግራይ በሓይሊ ተቆጻጺሮም ዙር ከኽርሩ ሓያል ድፊት ከም ዝፈጠሩ እዩ ዝግለጽ ሕዚ ድማ ካብ ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘሰንብድ ሓበሬታ ተለቂቁሎም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፕሮፓጋንዲስት ኣወል ስዒድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብብልጽግና ዝተመዘዘ ሕወሓት ንምዝንጋዕ ዝተመደበ ተላኣኽ እዩ ብምዋል ንኽኣሊዎ ንቤት ጽሕፈት ሕወሓት ብቐጥታ ሓበሬታ ኣቐቢልዎም ኣሎም እዚ ድማ ብኻድረታት ሕወሓት ጀነራል ታደሰ ሕወሓትን ሰራዊትን ብቐስታ ንምፍራስ ይሰርሐሉ እናበሉ ሰፊሕ ወፍርታት ቅድሚ ሕዚ ኣካይዶምሉ ኣብ ሚድያታት ተዓዚብና ኢና እቲ ጀነራል ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ዛጊድ ብወግዒ ኣፍልጦ ዘይሃበ ኮይኑ ዛጊድ ሕወሓት ጥራሕ ዝኸደ ዘሎ ዝምድና እዩ ኮይኑ ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ሻዕብያ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኽውገድ ንሕወሓት ኣዚዝዎም እዩ ዘሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዚ ኣዘራራቢ ትንበያ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እምበኣር ሓቂ ኮይኑ ለምቆነ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ሰራዊት ትግራይ ከም መርኣይ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ብጸቕጢ ንኽእለ ዝዓለመ ምዃኑ ብወገን ደገፍቲ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብግልጽ ይዝረበሎም ፕሮፓጋንዲስት ኣስመራ ኣወል ስዒድ ነዚ ኣዘራራቢ ሓበሬታ አንጻር ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ድማ እቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ብግልጽ ዘርኢ ኮይኑሎም እቲ ጀነራል ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርኻብ ኩናት ዳግም ንምጅማር ዝዕድም ኩነታት ብወገን ትግራይ ከም ዘየለ ዝተረፉ ሕቶታት በሰላማዊ መንገዲ ንመልሶም ኢሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቅድሚ ሰሙን ዝገበሮ ርክብ ንገለ መራሕቲ ሕወሓትን መላፍንቶም ሻዕብያን ድቃስ ዝኸልኦም ኮይኑሎ ብምዋልዮም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ገሊጾምልና ኢልና ጸብጺብና ነይርና መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንኸይፍጸም ትግራይ ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ከይተኣቱን ስጋኣት ኩናት ክቐጽሉን እቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትይዎ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ርእሲኡ ከይዓልብ ሕወሓት ምስ ፌደራል ናብ ኩናት ንኽኣቱ ጎስጓሲ ኮይኑ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝገበሮ ርክብ ኩናት ምትራፍ ዝብል ድማ ኣስመራ ድቃስ ከልእዋ ነቲ ኣብ ትግራይ ከይውላዕ ተፈሪሕ ዘሎ ኩናት ንኽቕልጥፍ ዓብይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ይብሉ ተዓዘብቲ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ አንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ብኸመይ ከኣሊ እዩ ብቐጻሊ ዝረአይ ዝኸውን ዋና ዳይሬክተር ትካል ሚስጥራዊ ስለያ ብሪጣንያ MI5 ጀነራል ኬን ማካሉም ብወጻኢ ሃገራት ብፍላይ ድማ ቻይና ሩስያን ኢራንን ዘስዕቦ ሓደጋ ድሕነት እንግሊዝ ብዓቢ ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጡ እቲ ዳይሬክተር እቲ ትካል ሃገራት ወጻኢ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ብሪጣንያ ንምስላይ ናይ ምብልሻው ባራሓውን አካላዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ዝተሓንጸጹ ዝበሎም መደባት ብቐጻሊ ይፍሽሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ዳይሬክተር ጀነራል ኬን ማካሉም ካብ ዋና ቤት ጽሕፈት MI5 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ቁጽሪ ናይቶም ምስ መንግስትታት ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታት ጸጥታ ንኽክእ ኣለዎም ተባሂሎም ዝምርመሩ ውልቀ ሰባት
ሰባት ብ35 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ገሊጹ ናይ ወጻኢ መንግስትታት ኣብ ብሪጣንያ ንዝርከቡ ተቃውሞታትን ደለይቲ ፍትሒ ዲሞክራሲን የሸግሩን የፈራርሑምን ከም ዘለዎ ውን ገሊጹ ቻይና ንብሪጣንያ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት ድያ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ እቲ ሓላፊ ድሕነት እንግሊዝ እቲ መልሲ እወእያ መዓልታዊ ስጋት እያይሉ እቲ ዳይሬክተር ወሲኹ MI5 ምስ ቻይና ዝተኣሳሰር ስጋት ንምፍሻል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ወታደራዊ ስጉምቲ ወሲዱ ኢሉ እቲ መጠንቀቕታ ንቻይና ሰልዮም ተባሂሎም ዝተኻሰሱ ክልተ ሰባት ከይዲ ፍርዶም ተቋሪጡ ኣብ ዘለሉ እዋንዩ ተባሂሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኬር ስታርመር ዝመርሖ መንግስቲ ምስ ቤጂንግ ዘለዎ ርክብ ንምሕላው ነቲ ክሲ ኣቋሪጹዎ ተባሂሉ እዩ ዝኽሰስ ዘሎ ብዙሓት ምዕራባውያን ሃገራት ቤጂንግ ቴክኖሎጂካዊ መረዳእታ ንምእካብ ንጥፈታት ስለያት ፍጽም ከም ዘላ ይኸሳም ኣብ መጋቢት 2024 ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኒውዚላንድን ብቻይና ዝድገፋ ሃገራት ንኣባላት ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ትካላትን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ገሊ ወረደ ባዕጹ ዝገበርካ ኣኼባ ተኻልዩ ወዲ ወረደውን ካለ ፍጹም ረቃቕ መጠንቀቕታ ህበካ ትግራይ ክትጎዛዝየሉ ዝሓሰብካዮ መጋዛት ኩሉ ተፈሊጡሎ ምስ ወዲ ወረደ ባዕጹ ዝገበርካ ኣኼባ ተኻልዩ ወዲ ወረደውን ወላኳ ተወላዋል መርገጽ ሒዙ እንተሃለወ ክንደናይ ኣብ ምሻጥ ትግራይ ከይሳማዕ እዝውን ሰሊኹ ዝመጸን ምስጢር ዝነግረካ ዘለኹ ካለ إذا سئلم سود وردون كون إلكان ود ورده أمريحنة حوحات ترتارن مفتارن عبز بتقراي تنصلون مقبارن كوينا باقات أمزي كونت بصور طبب زفن خيا مخانا تفليت الله السوعلو تقارو ود ورده كاب أبي تغيت أزتواهبو توتلوخو قنكا مفلات زدلي حنتيا نتقراي مزنقع أب كل التزمق عقلكم زلو قدات ديزاين دي فقاق مسفتركم دما زيادة نتقاق كقفعو صادقان اتناي قانين تلقو تواهيب والله اتا صوتا كم زيان DDR بحر مريت كجمر سراوي TDF نابو خيد تسمر حيل تمتيتو كبتخ وناتاب كلته بايتوناب كلته كلن ودباتاب كلته بعبي حوحاتاب كلته سراوي تاب كلته تقراي بعبايا اب كلته جمامعها نتز ترف حوحات مدخام زبل درو تعويتو ملوقوا انت تصنحو بحدنت سراوي تناب نبورك من الاستقارب زنبره قومنا حوحات داغماين مسنطاقو بوشتهم وفرت جمير له نزن مقبارين بار ود ورده نمزنقع تحتي زلو ما مغنيتاتات ندغربك نحوحاتن سراويتن مزنقع افتقندي امامون وانينون نخيدهب انفت زتمزز مدبات ندهبك مزنقع تبل اللامو اي تزنقعو بعراي نابزبل يبل عرفت نع حزب تقراي كوماند ان كنترول كتطفو يتطلقو تقراي ازن كتتصرنا فيها حنفش فش كتبلي تسرحت سلازي اتا وي كفتخ تبل جرحهم لمعي يلاخ بلوكم دلي مختل ام حداري وردا انماين حلافي بيت صحفت سرحن كالتن اتا وردا ايت اديسو تشاله بشدشو تقمتي 2018 عام تمرت اب كتما بيتشنا بستفصم متقعتي تقاتلون أبا كوستر برغيد استبهاله مسفان نور كبال واستبهاله عطو وجله نت متقعتي حلافنت وسيدو بمسارة من محدار وردا انماي زوصو مغلطي ايتا اديسو نغو ساعات 12 فرغنا بيلو كاب غزونا بسرح بوتونا تغعزن كلو بطيت كم استقتله يحبر اتي من محدار نتي متقعتي بمخنان منغستي شجرات المفتاح ذاتك جبر ابز صوعلو زنبر اوان كم زقونه غليطو اتي من محدار ايتا اديسو تلقو حزبن منغستن مفصام ليتن قطرن زسرح صعرام زيغا ايو نيرو كبل غليطوم حزبون ممحدارو مسي حيلتا صتا بموحد ابت خبابي سرحيتا صتا بمتنخار كما زغصل افليطو برغيد ابا خوستر زتبهاله وجل عطفانو ابلعلي نتي استفصم قتله حلافنت وسيدلوم اتغجله ابزوصو مغلطي اديسو نسرعات بلصغنا زلو تامانت نمغلاط ناي غزا راسو حزبي كقتل نيريلو بتوسخي غدام ديما قدوس غيورغيس كعنو تئزاز هيبوم بيت مذكر اديس علمايو اقاصيلوم اب اوراجا انماين كتما بيچنان بوزحات زيغاتات اسيرون اسقين سدرا فان يخم بمبال كسيسو بمبال مخنيات اتعلامه قتلت غليطوم اتي متقعتي مستي اب كل الامحرا نلعلي حد عمت اب منغو حيلتا صتا منغستن عطوات فانون ككايد زصنح غونصي زتتحازيوم
ኣብ እዋን እትግጭት ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ክግለጽ መጽንሑን እዚ ፍጻመ ንኹነታት ጸጥታ ናይቲ ዞባ ዝያዳ ከተሓላለኸ ይኽእል እዩ ዝብል ስኽፍታታት የልዕል ካብ ትኽልል ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሓያል ውግእ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ምክልኻል ብርክት ዝበላ መስመራት ካብቲ ጉጅለ ዕጡቕ መንዚዑ እዩ ናብ ርእሰ ከተማ ባህር ዳር ዝወስዳ መስመራት ሞጣ ገነቴ ካልኦት ቁልፊ መንገድታትን ካብቲ ጉጅለ ዕጡቕ ከመዝመንዘዐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ሐሙስ ረፋድ ጀሚሩ ድማ ጉጅለ ዕጡቕ በሰራዊት ዝተመንዘዑም ከባብታት ንምምላስ ጸረ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ተገሊጽሎም حوتي يمن حلفي ستاف سراويت محمد القماري كم زتقتل قليتهم حوتي يمن بحمص أبزهاب ومقلتي حدا كابتم لعلوت وتهدراوي سب السلطان نايتي بإيران زدقف بجلة زغنة حلفي ستافو محمد عبد الكريم القماري قبو النافت أمن كلو كم زتقتل قليتهم حوتي نقتلتو بغطتان إسرائيل كي وغسا مس إسرائيل زنابر قجت كم زي تزازم قليتهم إسرائيل باتي زفت أمتو قبناتنا إيدا مقطعتا كتركب يا خبل تحنيوم أبا ورحنا إسرائيل نحلافي ستاف بجلة حوتي منستر مكل خالن كالوت لعلوت سباتن إلاما بمقبار أبا يمن أبا العلي سنعا أبا زكايرت ومدقعتي نفرتي قدماي منستر نايتي بحوت زم محادر منقست يمنن كالوت حيالو منستراتن تغاتيلوم يوم إسرائيل شعو اتمدقعت أير نقال قاماري منستر مكل خالن كالوت لعلوت سبا سلطانن إلاما كم زقبرن وصيتو كمزرقاقت انقليت أنيرام قاماري أبال نايتي بعبد المالك الحوتي زمرة بيت صحفة جهاد حوتي ينيرو زي بيت صحفة زيد ما وتهدراو سرحيتات ناي مكتتال حلافنة اللوم منستر مكلخال إسرائيل كاتز تمالي حاموس أب زهابت ومقلتي قاماري بنا إسرائيل متقعتي كم زتفتس مقليتهم أب متقاون أنصار زخوان سقات كموخن قبرينا كبل وسيخو قليتهم حوتي مستوم أب غازا زركو فلسطيماويان ناي متحقاز تقبارات يزبلو ناب إسرائيل قاتهم ميسايلات توكويسهم نيرهم مبزحات إدما تعاقيتلهم إسرائيل ملاشيبا أب تحتي قوتتصر حوتي أب زركبا كبابتات يمن المتقعتي أكايدام مرح حوتي عبد المالك الحوتي زحالف سومن أب زهابو مقلتي اتقجل إسرائيل مستسممع مقراز تغسي غازا تختلو مخانا ككتاتل مخانون إسرائيل انت زيت مازيزا دما نغازا دقف داق ماي كجمر مخانون قليتهم كبراتن فتواتن تختاتلت زيناتاتنا نسعى زدالنا يوم زيناتاتن معبالتاتن أبزي زازمنا لنا سلت سنة مكتالكم كابل بينا مسجن سلام